So welcome to the class, and today's topic is concentration, mainly concentration. I write here concentration. Concentration, this term is very similar with another term we know probably. This is density. Suppose this is population density. Population density কিভাবে মেজার করে বলো দেখি, estimation দিয়ে কিভাবে করে? Population density. How many people? Divide by area. Area, okay? So area means this area is given in square kilometer. Square kilometer. So when you divide number of population by area, square kilometer. So this is the number of people live in 1 square kilometer. In every 1 square kilometer, how many people live there? In every 1 square kilometer. এদিকে 1 kilometer, এদিকে 1 kilometer. So make a cube here, make a square here. এই স্কয়ারের মধ্যে কতগুলো মানুষ থাকে? On average, on every 1 square kilometer, that's the population density. So this is concentration. This is three-dimensional. Three-dimensional. কেন আমি three-dimensional বলতে দেখি? তৌসিফ, হ্যাঁ? It has volume. I mean length, breadth, and height. But when I was talking about area or population, length, breadth, height তো নাই। আকাশের height is না আছে। মানুষ মাথার উপর মানুষ আছে না দোতলা চারতলায়। But they are considered as flat people. Okay, একটা ফ্লোরে আছে এরকম হিসেবে চিন্তাটা করা হয়। বুঝে গিয়েছে? কনসিডার করা হয়। So but volume is always dmq. বুঝে গিয়েছে? So এখানে for this again. So here is 1 kilometer, here is 1 kilometer, 1 kilometer, and here is 1 kilometer. You get the square. And how many people are here? এরকম অনেকগুলো স্কয়ার কিলোমিটার আছে আমাদের দেশে। বুঝে গিয়েছে? অনেকগুলো স্কয়ার কিলোমিটার আছে। আমার ঢাকা উদ্যানেই মনে করো maybe 4 square kilometer. I mean, it's small area. Mohammadpur is a big area. Onek square. In our country, many. So this doesn't have height. If you think about concentration of liquid solution, তাহলে এখানে কি আছে জানো? 1 dm cube. 1 dm. 1 decimeter. 1 dm. dm. Here is 1 dm. dm is a distance. Like kilometer যেমন distance. dm, cm, these are also distance. dm, cm are also distance. 1 dm, 1 dm, 1 dm. So this is here 1 dm. So together you get 1 dm square. Multiply this 2, we get 1 kilometer square. Multiply this 2, you get 1 dm square. But it is 1 dm square হবে না। কেন হবে? কেন হবে না? Because this has height. This is height. Here is 1 dm. কথা কি বুঝে গিয়েছে? Here is 1 dm. So this is cubic. Okay, cubic. এখন how many particles there? How many particles there? But how many particles the number বুঝায়? What the amount of substance dissolved in a solvent? Okay, suppose a beaker. Excuse me. This is a beaker. This is a beaker, large beaker, and this beaker, the volume of water may be here 2 dm cube. Do you understand what we mean by 2 dm cube? Here is 1 dm cube, and this is double of this. This is double of this unit. Then this will be 2 dm cube. আমরা clear হলাম 2 dm cube মানে কি? We're clear, everybody. এখন and certain amount of a solute, maybe here 5 gram sodium chloride. Someone dissolves 5 gram sodium chloride in 2 dm cube. Okay, so concentration টা কি হবে? What would be the concentration here? Concentration কি হবে? Concentration মানে কি? How much salt there in 1 dm cube? Understand? How much salt are there in 1 dm cube? কত হবে বলো দেখি? কত? 2.5. 5 in 2 dm cube, right? 5 in 2 dm cube here. But what? This is not called concentration. How much dissolve in 2 dm cube? This is not concentration. Concentration is when how much dissolve in every dm cube. 1 dm cube. বুঝে গেছে? 1 dm cube কতটুকু dissolve করা আছে? So this is here is 1 dm cube, here is 1 dm cube. তাহলে 1 dm cube কত আছে? 2.5 gram. This is 2.5 gram. Understand? So you may estimate that this is concentration. What's the amount? 5 gram. And what's the volume? 2 dm cube.
On simplifying this, look at this carefully. ভালো করে দেখবে। একবার বলে কিন্তু কাজ দেব। You don't have that much time. Already we are behind the time. Divide this, you get 2.5 result. Where is the unit? Unit কি হবে বলো? Gram per dm cube. Gram per dm cube. So this is concentration. And unit of this concentration is 2 gram per dm cube. Clear? Clear. Very good. Get here another beaker. Another beaker with 1 dm cube water. Look at this. 1 dm cube water is here, and someone dissolves here 2 gram sodium chloride. 2 gram sodium chloride. So what's the concentration of this solution? 2 gram per dm cube, right? This is very simple to understand because 1 dm cube is already there. 1 dm cube আছে এখানে double dm cube ছিল, so that was problem maybe a little because এর অর্ধেক করে দিতে হয়েছে, right? But for this estimation, this is very simple because 1 dm cube water is there, you dissolve that 2 gram. So how much dissolve in 1 dm cube? 2 grams. So that's the concentration. Clear, Amra? Clear? We are clear? So now get another. I show you another. So here is another beaker with 0.5 dm cube. Look carefully. এবার তোমাদের idea দেখবো 0.5 dm cube. And someone here dissolves 1.5 gram sodium chloride. 1.5 gram sodium chloride. তাহলে বলতে পারবে যে এখানে কনসেন্ট্রেশনটা কত? কি অনলাইনে যারা আছো মেয়েরা বুঝতে পারছো এখানে কনসেন্ট্রেশন কত হবে? কনসেন্ট্রেশন কত হবে? তাহলে এতক্ষণ তার কুইক সো তাহলে ক্লাস করতেছো না, যদি না পড়ো ইউ আর নট অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। এখন ক্লাস না করলে কিন্তু শেখা যাবে না। প্রেজেন্ট থাকে কোনো লাভ নেই, জাস্ট ইউ আর ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট, কোনো লাভ নেই। এটা বলতে না পারলে একটা আমি আবার পড়াবো, আবার বলবো, আবার পড়বো, তাহলে কোনোটাই শেষ হবে না, উইল নেভার এন্ড। ওকে, সো দিস ইজ হিয়ার সেম, মানে কথাটা ক্লিয়ার। সেটা কি? হাউ মাচ ইন 1 dm cube, হাউ মাচ সলিড অর সলিউট ইন 1 dm cube। এখানে কি 1 dm cube আছে? তাহলে কত dm cube আছে? 0.5 dm cube। তাহলে 0.5 dm cube মানে অর্ধেক dm cube, half of a dm cube. If half of a dm cube dissolves 1.5 gram, so what if this were double? তাহলে বলো ডাবল হলে এটা ডাবল হবে না? তাহলে এখানে কি বলো দেখি, 1.5 gram divide what's the volume here? 0.5 dm cube. So what do you get here? কত পাই বলো দেখি? 3 gram per dm cube. Clear? This is there here the concentration. This is the concentration here. আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি তো? Are you clear everybody? তাহলে যে কোনো কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারবো। If I give any volume and any mass, any volume and any mass, can you calculate the concentration yourself? পারা যাবে? ওকে, আরেকটা জিনিস আছে এখানে, সেটা হচ্ছে so far আমরা যে কনসেন্ট্রেশন গুলো দিয়েছি এগুলো সব ছিল গ্রাম পার ডিএম কিউব। ওকে, concentration in, I write here. So far you got here the concentration. A concentration পেয়েছি কি? গ্রাম per dm cube. This can also be expressed in mole per dm cube. অন্যভাবে আরো আছে। So is one. Number two is this can also be in mole per. Understand? This can also be in mole per dm cube. কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? So এটা দেখে বোঝা যায় এটা কি হবে? How much mole in every dm cube? How much mole in every dm cube? That's called mole per dm cube. Clear আমরা? So আমরা যে concentration গুলো দিয়েছি, these all concentrations, different concentrations in different solutions, they were all in the same unit, gram per dm cube. Now we can convert all the concentrations. আমরা সবগুলো concentration কে convert করতে পারি in mole per dm cube. পারি? পারবো করতে? পারবো করতে? Simple, very simple. I show you. For the first one, its concentration is, what's its concentration বলো দেখি? এর concentration কত ছিল? 2 gram per dm cube. This was its concentration. Now we want to convert this into mole per dm cube. এখন এই যে 2 gram dm cube নিয়ে কোনো ইস্যু নাই, গ্রামের জায়গায় মোল চলে আসতেছে। when we talk about mole per dm cube তখন এই গ্রামের জায়গায় কি চলে আসতেছে? mole. So can you convert this into mole? Very simple. 2 divide 58.5. This is for molar mass of sodium chloride. কত আসে বলো দেখি someone?
Give me the answer of this. বলো তাড়াতাড়ি। 2 divide gram, 2 gram and divided into mole, molar mass. Divided into molar mass. 0.03. Okay. Thank you. And this is up to 4 decimal. This is good. তাহলে এখানে আমরা যে কনসেন্ট্রেশনটা পেয়েছিলাম, look at this concentration. This was in gram per dm cube, and this equals, I say equal. This equals, what is there? 0.0341, and then unit কি হবে? Mole per dm cube. So everybody clear? আমরা এখন আবার বলি, any solution with any volume, that's in dm cube. Any volume and any amount can be converted into concentration, gram per dm cube or mole per dm cube. যে কোনোটাতে কনভার্ট করতে পারবো। Suppose you have this. First you have this certain volume and certain mass. What the mass was there? 2 gram. 2 gram 1 dm cube dissolve করা আছে. So you need to estimate what's the concentration there in gram per dm cube. পারা যাবে? And this is the answer. 2 gram per dm cube. কারণ dm cube আছে এখানে। And can you convert this into mole per dm cube? It's very simple, because গ্রামটাকে মোলে নিলেই হবে। dm cube তো dm cube থাকছে। Look at this unit, 2 gram per dm cube. Look at this unit, mole per dm cube. তো দুটোই per dm cube আছে। শুধু গ্রামের জায়গায় কি আসছে? হ্যাঁ, মোল আসছে। আমি যা বলছি তাই ভাবো, অন্য কিছু ভাবলে কিন্তু ডিফিকাল্ট হবে। Here is 2 gram per dm cube, here is mole per dm cube. So what the conversion is? গ্রাম থেকে মোল, আর কোনো কিছু করা হয়নি, গ্রাম থেকে মোলে করা হয়েছে। This is conversion. Clear? এখন রিভার্স কনভার্সন করতে পারবে যদি এই কনসেন্ট্রেশনটা এভাবে দেওয়া থাকে, the concentration is given here as mole per dm cube. Can you convert this into gram per dm cube? কি করতে হবে? এই মোলটাকে মোলার মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। if you multiply this mole, তার মানে এটাকে আমরা গ্রামে নেব, রাইট? so how to convert mole into gram? You already know, কারণ মোল থেকে গ্রামে গেলে বড় হয় কখন? when you multiply this. So এই যে ভ্যালুটাকে, পুরো ভ্যালু, this is mole, the value is mole, this is in every dm cube, কিন্তু পুরো ভ্যালুটা কি? মোলের জন্য কনসেন্ট্রেশনের যে ভ্যালুটা মোল, এই মোলটাকে ম্যাসে নেব। if you multiply this with 58.5, that was the molar mass, তাহলে আবার এটা 2 gram per dm cube কনভার্ট হয়ে যাবে। Understand? So I show you more. Look at this, another solution. You got here 5 gram sodium chloride, and the volume was different. What is the volume? বলো কত ছিল ভলিউমটা? 2 dm cube ছিল। So what is the concentration here? Concentration কত ছিল? 2.5 gram, right? This is per dm cube. 2 gram, 2 point, this is half of this. কেন half of this? Because volumeটা তো ডাবল। তাহলে ভলিউমটা যদি ডাবল হয় and salt is this gram, so how much dissolved there in 1 dm cube? Okay, how much dissolved there in 1 dm cube? সেটাই তো আমাদের কাজ, right? How much dissolved there in 1 dm cube? This is half of this. So we calculate and we estimate this as their gram per dm cube. Clear? Now can you convert this into mole per dm cube? Mole per dm cube convert করা যাবে? কিভাবে যাবে বলো দেখি। এই যে গ্রাম, এই গ্রামকে কিসে কনভার্ট করতে হবে? মোলে। So how to convert this gram into mole? If you divide this with molar mass, what is that? 2.5 divide 58.5. What is that? 58.5 মানে sodium chloride molar mass. So this is now mole, right? Isn't this mole now? And this is still per dm cube. So you got answer. You got some value. হয়ে গেল? Now look at this one for the last one. I show you again here. This is 1.5 gram in 0.5 dm cube. 1.5 gram in 0.5 dm cube. This could have been given in same cube. Same cube দেওয়া থাকতে পারে। Then 500 cm. 500 cm cube মানে কি? 500 cm cube মানে কি? 0.5 dm cube, right? 500 cm cube মানে কি? 0.5 dm cube. তাহলে এই যে ক্যালকুলেশন করছি, we are dividing every time with dm cube, volume dm cube. But volume may be given in cm cube. Understand? Volume cm cube এ দেওয়া থাকতে পারে। তো cm cube কে আমরা dm cube এ কনভার্ট করা জানি। We know this, right? Everybody? No. So now look at this. This is given as dm cube, no problem. What's the gram? 1.5. What's the volume? 0.5. So we divide, we get 3 gram per dm cube. This is its concentration. So now if you need to convert this into mole per dm cube, তাহলে কি করতে হবে বলো? mole per dm cube, তাহলে what to do here with this? তাহলে এই যে 3 কে 3 divide 58.5,
This is now mole. This was gram, 3 gram. This is now mole because I've divided with molar mass, but still they are dm cube. Answer হয়ে গেল? Okay, so now you can again convert this mole per dm cube into gram per dm cube. How is that? কিভাবে করতে পারবো? Just multiply with 58.5 again, you get the gram again. Clear? আমরা সবাই clear হয়েছে? So this is very simple calculation and simple idea about the concentration. So we now here just discussed about two concentration. Excuse me, two concentration পড়লাম আমরা শুধু। আমরা একটু দেখে নেই সবাই, everybody see this note, this part of the note ভালো করে দেখে নাও। Okay, look at this carefully. Be attentive, just দেখে নাও বলতেছি। তো এখানে দেখো, তোমরা যদি একটু বুদ্ধিমান হয়ে থাকো কিছুই করা লাগবে না, শুধু ইউনিটের দিকে তাকালেই শেষ। বুদ্ধিমান না হলে আর কি করা যায় বলো? বুদ্ধিমান না থাকলে বিগ প্রবলেম। তো এটি একটু তাকালেই হয়, গ্রাম পার ডিএম কিউ। ইউ ডোন্ট নিড টু রিমেম্বার এনিথিং, ইউ ডোন্ট নিড টু রিমেম্বার এনিথিং, ইউ ডোন্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। কিছুই বোঝার নাই ওখানে, কারণ হচ্ছে সবটাই দেওয়া আছে, right? Everything is given there. Now look at this, another amount in gram and divide volume in dm cube. You may not have gram, অন্য গ্রাম ছাড়া অন্য কিছু থাকলে কি করতে হবে? গ্রামে কনভার্ট করে নিতে হবে। আর ভলিউম যদি ডিএম কিউবে না থাকে ডিএম কিউবে কনভার্ট করে নিতে হবে। Now look at this, what does it say? Mole per dm cube. Everything clear here, everything is here. Mole per dm cube মানে mole divide volume in dm cube, that you get here. Clear সবাই? Okay. Sometimes this is called molarity. এই টার্মটা এখন ইউজ হয় না, আমরা যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন molarity কথাটা ইউজ হয়েছিল। Now look at the interconversion. Look at the interconversion. একটা থেকে আরেকটা কনভার্ট করছি। Concentration in mole per dm cube. Concentration in volume of the solution in dm cube. আমরা যদি এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি পাই? ইন্টারকনভার্সন না, বলো। এখানে যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, so what do you get? Amount of solute. সবাই কি অ্যাটেনটিভ আছো? So far we have calculated concentration. এখন মনে করো তোমার কনসেন্ট্রেশন দেওয়াই আছে and volume দেওয়া আছে। Can you calculate amount? This is given here, this is given here. You just need to calculate amount. এই amount কি হতে পারে? ম্যাস হতে পারে, মোলও হতে পারে। ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে পাবো, রাইট? If you know this expression, if you just cross multiply, you will get the amount. Maybe in mole, যদি mole per dm cube হয়ে থাকে তাহলে মোল পাবে, আর যদি গ্রাম per dm cube থাকে, if this is the expression, cross multiply করলে কি পাবো? গ্রাম পাবো। Clear? We are clear? And then interconversion একটা থেকে আরেকটা পাবো কি করে? Are you clear? From one to another. When you have gram per dm cube, can you convert this into mole per dm cube? কিভাবে জানো? মোলার মাস দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। And when you have mole per dm cube, can you convert this into gram per dm cube? কি করতে হবে? মোলার মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, মোল থাকলে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ক্লিয়ার? We are clear? So these are all basic thing. আমরা তাহলে তোমাদেরকে ছোট্ট একটা কাজ দেব, right? So you get ready for the work now to calculate concentration. Okay, so have this exercise. এই এক্সারসাইজটা আমরা দ্রুত করে ফেলবো। Come on, you calculate this. You have 4 parts of the question. এতক্ষণ আমাদের ক্লাসকে অ্যাটেন্টিভলি শুনলো, তা আমরা দেখতে চাই, তারপরে আমরা নেক্সট টপিকে মুভ করব। Thank you. Start. So these are all very simple calculation, খুবই simple calculation. And the first one is clear. Right? The first one is clear. You got the first one. Where's the relative formula? Mass of hydrogen bromide. Hydrogen and bromine together is hydrogen bromide. If hydrogen here is 1 and bromine is, what's the given here? 80, right? 80 together gives 81. That's the answer of the first question. I show the next one. Mole of hydrogen bromide. So you got here 1.62 gram, right? This was mole and divide with molar mass 81. Okay, 81 divided by molar mass, we get here the value 0.02.
this is the mole answer. So now the next question, very simple, what to do there, এটা কি করতে হবে এখানে বলে দেওয়া আছে। এটা যদি তুমি না দেখতে পারো তাহলে তোমার চোখের সমস্যা আছে। এখানে কি করতে হবে, মোল পার ডিএম কিউব। ওকে, সো দিস ইজ কনসেন্ট্রেশন ইন মোল পার ডিএম কিউব, দিস ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন ইন মোল পার ডিএম কিউব ইকুয়ালস, সো ইউ গট দ্য মোল রাইট, এখানে মোলটা তো আছেই, মোলটা তো আছে এখানে। ওকে, দ্যাট ইউ অলরেডি হ্যাভ মোল ডিভাইড ডিএম কিউব, ডু ইউ হ্যাভ দ্য ভলিউম, yes 250 cm cube, 250 cm cube, but that should be in dm cube, 1000 divide করছি, we are getting answer 0.0800 mole per dm cube, that's answer. Last one, in gram per dm cube, look carefully, you have something mole per dm cube, mole per dm cube, এটাকে আমরা কনভার্ট করব in mole, sorry, in gram per dm cube. If you look at this, তোমাকে কিন্তু কোনো হেল্প লাগবে না, if you can look at this, খালি এটা দিকে তাকাতে পারলে, দেখতে পারলে কিন্তু হেল্প লাগবে না। এখানে ডিএম কিউব নিয়ে কোনো কাজ নাই, you don't have any job with ডিএম কিউব, ডিএম কিউব এখানেও আছে ওখানে আছে। তো what's the difference here, মোলটাকে আমরা গ্রামে নিয়েছি, মোলটাকে আমরা গ্রামে নিয়েছি, so the value you already have the concentration that is nothing but mole in every dm cube, so এটা আছে, এটা আছে mole, okay, and to convert this into dm gram, you need to multiply with molar mass. What's the molar mass there? 81, right? Isn't this 81? 81 molar mass you got there. So ultimately you are getting 6.48 gram. And this gram in dm cube. This gram is already in dm cube. So this is answer. Now solve another math, another similar math. Calculate mole of. So now solve the second one, second exercise that we are doing. Here the reverse calculation. You need to calculate the mole of sodium chloride dissolved in 200 cm cube aqueous solution, concentration this. And the second one here, how much salt in gram needs to be dissolved in 500 cm cube solutions to have a concentration of this mole per dm cube. So these are both salt. The salt, how much of the salt? This is still sodium chloride. Clear? I think that is still sodium chloride. So molar mass 58.5. And we already finished. Some of you already have done this. So I'm going to show you this first one, mole. What's the concentration here? Where's the concentration here in this question? Concentration is given here. Excuse me. Concentration is given here in this. This is here. What is there? Mole per dm cube. You need to calculate mole, right? You need to calculate mole here. So how to get mole from mole per dm cube? This is a very simple fact, mathematical idea. If you have the minimum mathematical concept, mole per dm cube here, you need mole only. So you need to cross out dm cube. Okay, so this is by dm cube, right? Isn't this by dm cube? Mole divide dm cube. So if you multiply this with dm cube, then you get only mole, right? How to get that? When you have mole per dm cube, if you multiply this with dm cube, another dm cube, তাহলে কি dm cube কেটে যায় না? তাকাও, dm cube কেটে যায় না? dm cube here, numerator denominator, right? কেটে যায় না? Okay, কেটে যায়? So what you need to do? Multiply with dm cube. Multiply with dm cube. So where to get dm cube? dm cube পাবো কই? dm cube is here, 200 cm cube. 200 cm cube is here. 200 cm cube কে dm cube এ কনভার্ট করব কি করে বলো দেখি? Divide 1000. So now this is here. So this is dm cube, volume into concentration. আমি যখন দেখাইলাম তোমাদেরকে উপরে, this was there, দেখাইলাম কোথায় যেন আরো উপরে আছে, তো তখন তো ক্লিয়ার ছিল। এখন কি দেখলে যে পারো না, বুঝে গিয়েছে? তোমরা তো ক্লাস 3 তে পড়ো না যে এ লেভেলের জিনিসটা দেখলে তোমরা দেখো না, অথবা চাইনিজ মনে হয়, এরকম তো না। এখানে যদি আমার ক্লাস 3-4 এর কোন স্টুডেন্ট এসে বসে থাকে, তার কাছে কিন্তু চাইনিজে লাগে, বুঝে গিয়েছে? তোমরা যদি ম্যাচিউরড না হও, এনাফ ম্যাচিউরড, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা রয়ে যেতে পারে। So this problem is different. Okay, এর সলিউশন আছে, you need to struggle here. Okay, come on. So this is the answer. What the answer get here? কত answer আসে বলো? 0.04. Okay, this is the mole.
Okay, everybody clear? 0.04 is the mole. Okay, now next question. How much salt? This is little different. How much salt in gram? Excuse me, in gram needs to be dissolved in 500 cm cube solution with this concentration. Here you have concentration. Here you have concentration. Where's the concentration? Where's the concentration is this? Again, listen carefully. Again, if you multiply this with gm cube, you will get mole, right? Question বলছে mass কত? Mass তো আমরা calculation করতে পারি if we have mole, right? So if you first convert this into mole, how to do that? Multiply করব mole দিয়ে, sorry, volume দিয়ে, dm cube দিয়ে না? দেখো খেয়াল করো, this is per dm cube. আবার বলতেছি per dm, মাথায় না ঢোকে কেন? ক্লাস তো ম্যাথটা কিছু শেখো নাই 6 7 এ, তাই না? তাহলে per dm cube মানে নিচে dm cube, সেই dm cube টা কেটে দেওয়ার উপায় কি? dm cube দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা. So where to get the dm cube? Here is the cm cube, and এই যে cm cube টা আমি নিলাম, এটাকে আমি cm cube রাখবো না, dm cube রাখবো, dm cube এ নিয়ে যাব. Okay, and I convert this into dm cube. And how to do that? Divide with 1000. So this is dm cube volume and multiply with concentration. So you get here কত আসে বলো তো কি? What do you get here? কত আসে বলো? 0.01 15. This is mole. Question এ বলছে কিন্তু mass কত, right? So you have just calculated mole. Mass কত? So molar mass, which is 58.5. 58.5 দিয়ে multiply করতে হবে. If you multiply this, you will get here. What do you get? বলো কত answer? 3.6. 3.6 gram. So this would be answer, 3.6 gram. Clear সবাই? Everybody clear? 3.6. I add the answer to here. 3.6 will be your answer. So these are all আজকের calculation আমরা যেটা করছিলাম, concentration related calculation. These are finished here. Now next topic এ যাওয়ার আজকে আসলে we don't have time, right?